बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल में खुश आमदीद। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चलिए बिच्छू, कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। वर्षा बेड पर पाँव लटकाए बैठी थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थीं। वो इस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिसने ये सारा खेल रचाया था। उसे बंद दरवाजे के खुलने का शिद्दत से इंतज़ार था। ये वो बेडरूम ना था जहां उसकी चंदन ने पट्टी खोली थी। वो बेडरूम तो डिफेंस के एक बंगले का था। इस बंगले में वो अंधेरा होने तक रही थी। अंधेरा होते ही चंदन दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। इस मर्तबा वो अकेली ना थी, उसके साथ कुछ मनहूस शक्लें भी थीं और ये शक्लें उनसे मुख्तलिफ थी जो उसे पिजाड़ों में डालकर यहाँ तक लाए थे। वो दो थे, दोनों के हाथों में क्लाशकूफे थी। वर्षा बीबी, चलना है? चंदन ने उसके करीब पहुंचकर आहिस्ता से कहा। यहाँ से कहाँ जाना है? वर्षा ने पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको जीप में ले आऊँ, उसने बताया। अच्छा चलो, वर्षा खड़े होते हुए बोली। 1 मिनट बीबी, चंदन ने कहा। अब क्या है? वर्षा उसे देखते हुए बोली। ज़रा बैठ जाइए, आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी है, उसने वजाहत की। चंदन, काश तुम इस शख्स की अक्ल पर पट्टी बांध सकती जिसने मुझे अगवा करवा कर एक क़यामत को दावत दे दी है। ऐसी क़यामतें हमारे राजा साई ने बहुत देखी हैं। इनमें से एक ने क्लाशकोफ सीधी की और चंदन से मुखातब होकर बोला। चल चंदन, जल्दी कर, बांध पट्टी, लंबा सफ़र है। वर्षा ने एक नज़र इस शख्स को देखा, सोचा कुछ पूछे, फिर कुछ सोचकर रह गई। चंदन ने जल्दी से वर्षा की आंखों पर काली पट्टी बांधी और इसका हाथ पकड़ लिया। पिछली सीट पर वर्षा के साथ चंदन बैठ गई और फिर सफ़र शुरू हो गया। रात को 3-4 बजे तक ये लोग अपने ठिकाने पर पहुंचे। गाड़ी बड़ी सी हवेली के बड़े से गेट में दाखिल हो गई और काफ़ी अंदर जाकर असल इमारत के सामने रुकी। चंदन ने वर्षा को गाड़ी से उतारा, हाथ पकड़कर उसे मुख्तलिफ रास्तों से गुजारती हुई बलाकर एक कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर वर्षा की आंखों से पट्टी खोल दी। पट्टी खोलने के बाद वर्षा ने आहिस्ता से अपनी आंखों को मला, आंखें मींची और खोली। फिर कमरे पर एक ताहिराना नज़र डाली और बोली। पूरी रात सफ़र में गुजर गई। जी बीबी जी, हम कराची से बहुत दूर निकल आए हैं। ये क्या जगह है? वर्षा ने हस्बे मामूल अपनी मालूमात में इजाफा चाहा। इस जगह का नाम मैं नहीं जानती, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, चंदन ने धीरे से कहा। वर्षा ने महसूस किया कि वो सफ़ेद झूठ बोल रही है। वो इसकी मजबूरी समझती थी, लिहाजा उसने जगह से मुतल्लिक और कोई सवाल न किया। बीबी, आप कुछ पिएंगी? हाँ, चाय पीऊँगी, वर्षा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। थकन हो गई है, आप चेहरे पर छींटे मार ले, मैं चाय लेकर आती हूँ, उसने मशवरा दिया। वर्षा ने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा अच्छी तरह से धोया। सामने लगे आईने में अपनी शक्ल देखी। चेहरे पर थकन बरस रही थी। ये एक मुश्किल और दुश्वार गुजार सफ़र था। आखिरी 10 मील इंतहाई तकलीफदेह थे। रास्ता ऊंचा नीचा और कच्चा था। आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो बार बार चंदर पर गिर रही थी। गाड़ी को खासे झटके लग रहे थे। 10 मिनट में चंदन चाय ले आई। चाय के साथ खाने की कुछ अशिया भी थी। चंदन ने यह बहुत अच्छा किया था, इससे भूख भी लग रही थी। उसने चंद बिस्किट लिए, थोड़ा सा खुश्क मेवा चखा और फिर चाय पीकर ज़रा ताज़ा दम सी हो गई। वर्षा बीबी, 4 बजने वाले हैं, अब आप सो जाएं और मुझे बताएं कि आपको कितने बजे आकर उठाऊं? एक कैदी को अपनी मर्जी से सोने की इजाज़त है, वर्षा ने मुस्कुराकर पूछा। आप चाहें तो पूरा दिन सो सकती हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी है। आने वाला तो रात को आएगा। अच्छा, वर्षा ने चंदन को गहरी नज़रों से देखा। तुम उसे जानती हो? नहीं बीबी, मैं किसी को नहीं जानती, चंदन ने फिर सफ़ेद झूठ बोला। चंदन, तुम्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है? वर्षा ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। चंदन ने उसके सवाल का कोई जवाब न दिया। उसके चेहरे पर यकदम उदासी सी फैल गई। फिर वो मरी सी आवाज़ में बोली। वर्षा बीबी, मैं कब आकर उठाऊँ आपको? 11 बजे तक आ जाना, वर्षा ने उसे बताया। अच्छा ठीक है बीबी। चंदन, सुनो, जब वो जाने लगी तो वर्षा ने पीछे से आवाज़ दी। चंदन फ़ौरन रुक गई। उसने पलट कर देखा। जी बीबी। चंदन,
میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی. تم ایک کام کر دو, میں تمہیں ایک فون نمبر دیتی ہوں, اس نمبر پر فون کر کر صرف اتنا بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں. ورشا نے کہا, کاش بی بی میں ایسا کر سکتی. بی بی یہ حویلی ہے, آپ حویلی میں ہیں اور میں اس حویلی کا تنکا ہوں. ایک تنکا فون تک کیسے پہنچے گا, اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتی ہیں. اس نے التجا آمیز لہجے میں جواب دیا. اچھا یوں کرو, میں چند لائنیں تمہیں لکھ کر دے دیتی ہوں, تم یہ خط لفافے میں رکھ کر اس پر پتہ لکھ کر پوسٹ کر دینا. یہ تو کر سکتی ہو نا؟ ورشا نے ایک اور رستہ بتایا. ابھی جب میں یہاں سے باہر نکلوں گی تو میری اچھی طرح سے تلاشی لی جائے گی بی بی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ہاتھ لے جانے کے جرم میں پیشانی پر گولی کھا کر ماری جاؤں تو لائے دے دیں, میں لے جاتی ہوں. چندن نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ ورشا پھر اسے مزید کچھ نہ کہہ سکی. اس نے خاموشی سے گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. چندن بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر کر تالا ڈال دیا. چندن کے جانے کے بعد ورشا کروٹ لے کر بیڈ پر لیٹ گئی. رات بھر کی جاگی ہوئی تھی, اسی لیے آرام ملتے ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی. وقت مقررہ پر چندن نے اسے آ کر اٹھا دیا. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر سو گئی. شام کو اٹھی. چندن نے چائے کی ٹرے بما لوازمات اس کے سامنے رکھی. اس نے صرف چائے پی. شام کو 7 بجے کے قریب چندن پھر آئی. اس نے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا. ورشا نے کوئی فرمائش نہ کی. 8:30 بجے کے قریب اسے کھانا پیش کیا گیا. 9 بجے کے قریب جب ورشا کھانے اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو چندن نے ورشا سے کہا, بی بی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میک اپ وغیرہ کر لیں, کپڑے تبدیل کر لیں. یہ سب میں کیوں کروں, تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ورشا یکدم بپھڑ گئی. بی بی مجھ پر غصہ نہ ہو, میں نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. مجھے جیسے جیسے حکم ملتا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. میں حکم کی غلام ہوں. تمہیں جو کہا گیا ہے وہ تم نے مجھے بتا دیا. تمہارا کام ختم ہو گیا ہے, بس اب تم جاؤ. مجھے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گی. آنے والوں کو آنے دو, میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی. اس نے مجھے کوئی معمولی لڑکی سمجھ لیا ہے. شاید وہ نہیں جانتا کہ میں اس پر کس طرح قیامت بن کر ٹوٹوں گی. بی بی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتی ہوں, وہ بہت ظالم ہے. ایک لمحے میں ریوالور پیشانی پر رکھ کر گولی داغ دیتا ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ آپ کی ممی زندگی بھر روتی رہیں. چندن نے بہت محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. انہی محبت بڑے لفظوں میں دھمکی بھی چھپی ہوئی تھی. تم فکر مت کرو چندن, اس ظالم کو آنے دو, میں اسے دیکھ لوں گی. وہ کسی دھمکی میں آنے والی نہ تھی. چندن کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا. بہت ہلکا سا میک اپ کیا. کئی ڈریس وارڈروب میں موجود تھے, وہ ڈریس بھی تبدیل کر سکتی تھی. اس زرد ساڑی کو پہنے 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے. مسلسل باندھنے سے ساڑی میں شکنیں پڑ گئی تھی, لیکن وہ اس ساڑی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتی تھی, لہٰذا اس نے ڈریس چھوڑ دیا. گلے میں ہلکا سا زیور پہن لیا اور پھر پاؤں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کی نظریں بند دروازوں پر تھیں اور وہ اس شخص کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا. بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا. 10 بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوئی. آہٹ ہوتے ہی ورشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا. دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا. پھر وہ ایک خاص سٹائل سے چلتا ہوا ورشا کی طرف بڑھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا. وہ سفید قمیض شلوار میں تھا, گہرے نیلے رنگ کی کوٹی پہن رکھی تھی, سانولا رنگ, گھنے سیاہ بال, باڑی مونچھیں جو نیچے کو لٹکی تھی, بڑی بڑی نشیلی آنکھیں, چوڑی پیشانی, اونچا قد. ورشا نے اسے اندر آتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھا. اسے وہ نوجوان کچھ جانا پہچانا سا لگا, لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی. لیکن اس کی چال ڈھال اور انٹری سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی چھوٹے دماغ کا بگڑا ہوا رئیس ہے. اس طرح کے لوگ اس نے بہت دیکھے تھے. دن رات اس کی ممی کے گرد اسی طرح کے لوگوں کا جنگ گھٹا رہتا تھا. وہ اس سے کیا خوفزدہ ہوتی. مجھے پہچانا؟ اس کے لہجے میں تکبر تھا. ہاں, ایسا لگا جیسے میں کسی فلم کے سیٹ پر دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں کہ درمیان میں کوئی اور شخص کمرے میں داخل ہو جاتا ہے.
میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے اندر داخل ہونے کے بعد کٹ کہوں اور شارٹ ہو کے ہونے کی نوید سنا کر آپ کی انٹری پر داد دوں۔ سائیں آپ تو پکے ویلن لگتے ہیں۔ ورشا نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ بہت خوب، آپ یہی سمجھ رہے کہ کسی فلم کے سیٹ پر ہو۔ آج ایسی اداکاری کرو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے۔ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کچھ پہچان گئی ہوں، کچھ اور پہچان جاؤں گی، کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ وہ ہنسی۔ واہ، تم آرٹ کا شاہکار تو ہو ہی، باتیں بھی خوب کرتی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ سائیں آپ نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ کیا توان کے لیے؟ ظاہر ہے۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ہماری واردات کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ ہم توان اس کے گھر والوں سے وصول نہیں کرتے، جس کو اٹھاتے ہیں توان اسی سے وصول کرتے ہیں۔ اچھا جی، ورشا نے مسکرا کر کہا۔ مجھ پر یہ عنایت کس لیے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہم نے تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا اور پا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرامہ بولا۔ سائیں اس جملے میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ ابھی آپ نے مجھے دیکھا ہے، مان لیتی ہوں چاہا بھی ہوگا لیکن ابھی پایا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک خاص انداز میں مسکرائی۔ پانے میں 2 قدم کا فاصلہ ہے، کبھی کبھی 2 قدم کا فاصلہ صدیوں کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں بڑا یقین تھا۔ تم نہیں جانتی کہ وقت ہماری مٹھی میں ہے، زمین ہمارے قدموں تلے اور آسمان ہماری گرفت میں ہے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب۔ وہ ہنسی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ چڑھا گئے ہیں۔ ورشا تم خود ایک نقشہ ہو۔ تم بس میرے بارے میں کوئی عامیانہ سا جملہ نہ کہنا۔ اس نے اسے فوراً روک دیا۔ چلو نہیں کہتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے پہلی بار تمہیں کہاں دیکھا تھا؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ نہیں جانتی؟ ورشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں پہلی بار طاہرہ زیدی کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی تصویروں کی نمائش میں، اس نے بتایا۔ ایک دم ورشا کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ اسے فوراً یاد آ گیا۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ وہ کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جس نے طاہرہ زیدی کی ایک شاہکار پینٹنگ کا ستیہ ناش مار دیا تھا، وہ تم تھے؟ جس نے گولی چلا کر اس کی پینٹنگ میں سوراخ کر دیا تھا؟ سائیں آپ تو بڑے بدذوق آدمی ہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ کیا تمہیں پسند کرنے والا کوئی بدذوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس کی نیت میں فتور تو ہو سکتا ہے نا؟ ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا خیر پھر ہوا کیا؟ اس شام تو آپ مجھ تک نہیں پہنچے۔ بھائی اس شام یہ ہوا کہ جب میں نے آپ کو طاہرہ زیدی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا تو میں ساری تصویروں کو بھول گیا، سوچا کہ اس آرٹ کے شاہکار کو حاصل کر لوں۔ جب میں طاہرہ زیدی کے پاس پہنچا تو تم وہاں نہیں تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے پہنچ چکا تھا، تمہیں نہ پا کر میرا دماغ بھنا گیا۔ طاہرہ زیدی اس وقت مجھ سے مخاطب ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے ایسی تصویر خریدنے کی بات کر دی، بات بڑھ گئی، مجھے غصہ آ گیا۔ بس پھر ایک بار مجھے غصہ آ جائے تو پھر میرے ہاتھ سے گولی ضرور چل جاتی ہے اور اس کی پیشانی ضرور داغدار ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں درندگی اود کر آئی۔ ہائے، اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سائیں مجھے ڈرائے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھ لیے۔ وہ ایک دم گھوم گئی تھی۔ اب اس کی طرف ورشا کی پیٹھ تھی۔ ورشا ویسے ہی کسی قیامت سے کم نہ تھی، وہ یوں ہی اچھوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ اس وقت تو اس کی پیٹھ پر ساڑی کا پلو بھی نہ تھا، چھوٹا سا بلاؤز، نیم اڑیا پیٹھ، وہ تو پاگل ہو اٹھا تھا۔ سائیں آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پیٹھ موڑے موڑے بولی۔ اس کی آواز میں ہجیان تھا۔ وہ محو نظارہ تھا، ایک دم چونکا اور پھر بولا، میرا نام اختر شاہ ہے۔ کرسی پر مزید بیٹھے رہنا اب اختر شاہ کے بس سے باہر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ ورشا یہی چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئے۔ وہ زیر لب کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہتی جاتی تھی، اور آؤ، اور مدد۔ اختر شاہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بے چین ہاتھوں نے وہ کر دیا جس بات کی وہ منتظر تھی۔ بلاؤز کھلتے ہی اختر شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک خوفناک بچھو اس کی پیٹھ پر حرکت میں تھا۔ وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکا، پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا اور اس نے در دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بالا تخیر کھل گیا۔ ورشا نے اپنا بلاؤز درست کر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اسے تیزی سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ فوراً دروازہ بند ہو گیا۔ ورشا نے اس کی اس حالت پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ چھوٹے دماغ کا آدمی آیا تھا مجھے پانے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ وہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ کالی چادر
कब्र पर से उतरी हुई थी। वासम ने सोना को और सोना ने वासम को सहमी हुई नजरों से देखा। बरखा ने कहा था कि कोई गलती ना हो, लेकिन गलती हो गई थी। वो शीशी जिसमें सुरख पानी था वो डैशबोर्ड में रखी रह गई थी। सोना आओ, वासम ने उसका हाथ पकड़कर घसीटा। वो दोनों तेजी से बाहर निकल गए और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। इन दोनों को देखकर साहिल उमर को ये अंदाज़ा तो हो गया था कि वो किन लोगों में है, लेकिन ये अंदाज़ा ना लगा सका कि वो किस जगह पर है। इस कमरे में एक कब्र है और ये किसकी कब्र है। कब्र पर जो पत्थर नस्ब था, इस पर साहब कब्र का नाम चतरोल बेल लिखा हुआ था। इस शख्स का 5 साल पहले इंतकाल हुआ था। पता नहीं ये कौन शख्स था और इसे बेहोश करके उसकी कब्र पर किस मकसद के लिए लटाया गया था। इस काम के पीछे कोई नेक मकसद तो नहीं हो सकता था। साहिल उमर अभी इस तरह की बातें सोच रहा था कि दरवाजे पर कड़कड़ाहट हुई। चंद लम्हों बाद फिर दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर सोना नजर आई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय और कुछ खाने पीने का सामान नजर आ रहा था। सोना चप्पल उतार कर अंदर आई। उसने खामोशी से साहिल उमर के सामने ट्रे रख दी। साहिल उमर को बहुत जोर की भूख लग रही थी। सामने नाश्ते का भरपूर सामान मौजूद था। वो सोना से बगैर कोई बात किए नाश्ते में मसरूफ हो गया। सोना ने काली चादर जो कलीन पर पड़ी थी दोबारा कब्र पर डाल दी और दो जानों होकर उसके सामने बैठ गई। नाश्ता करते करते जब साहिल उमर ने सोना की तरफ देखा तो इसने इसे आंखें मूंदे कुछ पढ़ते हुए पाया। इसने अपने दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे और वो बहुत तेज़ी से कुछ पढ़ रही थी। साहिल उमर उसे देखता रहा और नाश्ता करता रहा। सुरख पानी की 2 बूंदें चाय में इस तरह शेरो शक्कर हो गई थी कि ये सांस ही नहीं हुआ था कि चाय में कुछ मिलाया गया है। लेकिन ये 2 बूंदें इस कदर तेज असर थी कि चाय का कप भारी होते होते इसके दिमाग में गुबार छाने लगा। गुनूदगी से आंखें बंद होने लगीं। कुछ देर के बाद उसने एक जोरदार जमाई ली और फिर कलीन पर लुढ़कता चला गया। उसे लुढ़कता देखकर सोना फौरन उठी। उसने ट्रे उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गई। कब्र पर कुछ देर के बाद वासम और सोना दोनों कमरे में दाखिल हुए। दोनों ने मिलकर उसे कब्र पर लिटाया। उसके हाथ पांव हिलाकर देखे, वो बेजान हो चुके थे। साहिल उमर अब होशो हवास से बेगाना हो चुका था। साहिल उमर की तरफ से उसने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला। घड़ी पर नज़र डालकर उसने बरखा का नंबर डायल किया और उधर से रिसीवर उठाए जाने का इंतज़ार करने लगा। कौन? उधर से बरखा की आवाज़ सुनाई दी। बरखा जी, वासम बोल रहा हूँ। हाँ वासम, इधर सब खैर है? जो बताया था इस पर अमल हो रहा है? बरखा ने पूछा। हाँ बरखा जी, आपके हुक्म के मुताबिक हरफ ब हरफ अमल हो रहा है। वासम ने बड़े यकीन से झूठ बोला। इस वक्त कहाँ है वो? पूछा गया। आस्थान पर लेटा हुआ है, जवाब दिया गया। लेटा नहीं, लेटे कहो। तुम दास हो इसके। क्या तुम नहीं जानते इसका मुकाम क्या है? बरखा की आवाज़ कड़खत हो गई। बरखा जी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा ना होगा। वासम ने फौरन माफ़ी मांग ली। सोना कहाँ है? वो यहीं है, इसे फ़ोन दो, बरखा ने हुक्म दिया। जी अच्छा, ये कहकर उसने मोबाइल सोना के हाथ में दे दिया। मोबाइल संभाल कर वो बड़े मोदमाना लहजे में बोली। जी बरखा जी, तेरा पाठ जारी है? जी बरखा जी, पाठ जारी है, उसने फ़ौरन कहा। चतरू बेल नज़र आया? बरखा ने पूछा। अभी नहीं, सोना ने जवाब दिया। बरखा जी, अब आप कब आ रही हैं? मैं अब तक वहाँ पहुँच जाती, मगर इधर एक गड़बड़ हो गई है। किसी ने वर्षा को अगवा कर लिया है। अरे ये किसकी कमबख्ती आई है जो हमारी राजकुमारी को उठा लिया? आप कहें तो वासम को उधर भेज दूँ? सोना ने वासम की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, इसको वहीं रहने दो, मैं देख रही हूँ, जब उसकी ज़रूरत हुई तो बुला लूँगी, बरखा ने कहा। देखो एक बात का ख्याल रखना, फार्म का कोई मुलाजिम कॉटेज में दाखिल ना हो। आप बेफिक्र नहीं बरखा जी, सोना ने उसे यकीन दिलाया। फिर जैसे उसकी नज़र कब्र पर पड़ी तो वो खौफजदा होकर चीखी। अरे ये क्या हुआ? सोना की ये बात सुनकर बरखा परेशान हो गई। उसने उधर से पुरतशवीश लहजे में पूछा। सोना क्या हुआ? मोबाइल फ़ोन सोना के कान से लगा हुआ था और आंखें कब्र पर जमी थी। सामने जो हो रहा था उसने इसकी ज़ुबान को बंद और कान बहरे कर दिए थे। वो सुन रही थी लेकिन समझ नहीं रही थी, बोलना चाह रही थी लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। तब बरखा बहुत गुस्से से चीखी। कुतिया की बच्ची, बोलती क्यों नहीं? बरखा जी, बताती हूँ, वह मुश्किल बोली। फ़ोन वासम को दे, बरखा ने हुक्म दिया। सोना ने फ़ोन फ़ौरन वासम की तरफ बढ़ा दिया। वो खुद परेशान हो गया था। वो कब्र को बगौर देख रहा था।
وہ سمجھا برکھا نے فون بند کر دیا، لہٰذا سونا نے اسے موبائل فون واپس کر دیا کہ وہ جیب میں ڈالے۔ واسم نے فون آف کر جیب میں ڈال لیا۔ اس کی نظریں قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ جو کچھ ہوا تھا وہ آنن فانن ہوا تھا، بس چند لمحوں میں کھیل مکمل ہو گیا تھا۔ قبر اچانک 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی اور ساحل عمر جو قبر پر لیٹا ہوا تھا بمار چادر اندر چلا گیا اور وہ پھر قبر اپنی جگہ آ گئی تھی۔ وہ دونوں گمسم حیران پریشان اس قبر کو دیکھ رہے تھے جو ساحل عمر کو نگل گئی تھی۔ اب یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ چند لمحے قبل یہ قبر شک ہوئی تھی۔ فون بند ہونے پر برکھا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ہونے پر واسم نے جلدی سے موبائل فون جیب سے باہر نکالا اور کان سے لگا کر بولا، ہیلو کہ بچے، تو نے فون کیسے بند کر دیا؟ برکھا داڑھی: برکھا جی، مجھے سونا نے فون دیا تو میں سمجھا کہ اس نے مجھے فون رکھنے کو دیا ہے، اس نے ڈرتے کہا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ برکھا جی، آستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور ساحل صاحب اندر چلے گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں برکھا جی، بے شک آپ سونا سے بات کر لیں۔ سونا، برکھا جی سے بات کرو۔ واسم نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، سونا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سونا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے برکھا جی، آستان نے ساحل جی کو نگل لیا ہے، چترو بیل لے گیا ہے انہیں۔ سونا نے مزید وضاحت کی۔ میں دیکھ لوں گی اس نٹ کی اولاد کو، یہ سب میری غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں وہاں ہوتی تو وہ ایسی جرات نہ کرتا۔ میں ادھر ورشا کی وجہ سے پھنس گئی ہوں، میں نمٹ لوں گی اس سے، تم لوگ وہیں رہو۔ سونا، تو نے آستان کو 1 منٹ کو خالی نہیں چھوڑنا، تو سمجھ گئی ہے نا؟ جی برکھا جی، وہ سہم کر بولی۔ اور سن، میں تجھے کچھ پارٹ بتاتی ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر پڑھ۔ مجھے جیسے ہی ورشا کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو اس معاملے سے نمٹ کر میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے سونا؟ دیکھ ذرا ہوشیاری سے رہنا، بس تو آستان سے ضرورت کے وقت نکلے گی، تیرا کھانا پینا وہی ہوگا، واسم تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ یہ کہہ کر برکھا نے فون بند کر دیا اور گہرا سانس لیا۔ وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی، ہر طرف سے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ورشا کو اس نے ایک خاص مشن پر بھیجا تھا، ورشا وہاں وقت پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے برکھا کی ایک بڑے آدمی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی۔ چلو، ناراضگی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا، وہ کسی اور موقع پر اس بڑی شخصیت کو منا لے گی۔ مسئلہ ورشا تھی، جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، جانے اس پر کیا بھی تھی۔ ابھی وہ ورشا کے غائب ہونے کا معمہ حل نہ کر پائی تھی کہ وہ شکاری ناصر مرزا گھر میں آ کھدا۔ اس نے اسے صدا دینا چاہا تو وہ صاف بچ نکلا۔ برکھا کو اپنے وار کی ناکامی پر بڑی حیرت ہوئی، وہ شاید کہیں سے کچھ سبق پڑھ کر آ گیا تھا۔ خیر، اس سے وہ اچھی طرح نمٹ لے گی۔ اس کا اصل مشن تو ساحل عمر تھا، اس کی زندگی کا حاصل، جسے اس نے بڑی مشکل سے تلاش کیا تھا اور ایک لمبے عرصے سے اس کے پیچھے لگی تھی۔ اب جب کہ کامیابی نزدیک تھی اور وہ اس کی بلی دے کر مانا کو حاصل کر سکتی تھی اور مانا کے ذریعے کتاب سحر ربطول تک رسائی ممکن تھی کہ درمیان میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔